हाय पिला माने भल अछ पिला माने समस्त भल अछ ना। आज मु तुम मान को आउ गोटे सुपर डुपर बढ़िया गोटे कहानी मु तुमको सुनेबी भलरे मन ध्यान देके सुनिब। गपर ना हला हई हो समधी। कौन पिला ने गपर ना हला हई हो समधी। गधिया आउ हनु दी जन दुई संगात से माने संगात बांधिले किए गधिया है कि आउ हनु दुई संगात हेले गधिया कौन कला ना से दिन मार्केट बुलिया पाई गला। मार्केट बुलिया पाई गला मार्केट रे देखिदेला ये बापा याडे जिलापी लड्डू रसगोला आउ कौन आउ सिमती आउ मिठा जाक सब देखिदेला। गधियारो पाटिरू कौन हेइतिबो पाटिरू लालो लालो बाहरी गला। हेले पिलाने जो जिलापी लड्डू ए जाक मार्केट रे रखाई थिबो प्लेट मान को एमती प्लेट मान को रखाई थिबो सेटा खाइले भलो नाई नाई सेटा खाइले पेट खराब हबो पेट बथा हेबो झाड़ा हे जीवो हेला झाड़ा हे जीवो ज्वर भी हे जीवो। हेले आउ ये आउ मन संभाली पारला नहीं के गधिया मन संभाली पारला नहीं कुटकुटा जोटा इच्छा सीटा से किणिके पेट भर्ती खाईदेला। तुमा पेट भर्ती पिला माने से गधिया खाईदेला। खाई दे के पेट जते बेले भर्ती हो गला से घर को गला। सरे घर को जाइचे अधा बाटर ताको जर पळाइला जर पळाइला अरे बाप जर किस आइला मोर 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 संधि पाक जीवी बोले कि सी एथर चिंता कला घर को गला। जर को आ संभाली पारला नहीं से थरी जाउचे पूरा थरी जाउची तो शीत को थरे मलेरिया जर पळे आइला। हेले से तार सांग तार समधी पाख को जीवी बोली के गधिया स्थिर कला। के स्थिर कला गधिया स्थिर कला। समान बाहरला घर को गला समधी को देखीदेला। समधी हो नमस्कार बोली के दी जण उभय नमस्कार जना उभय जना जणे हेले। तापरे ये गधिया को पचारला आउ समधी तमरो कौन हेची नाई समधी मते जर को मो आउ इमती छटपट है कि मु तम पाख को पळे आइली। समधी पचारला तमे कौन आउ कौन खाइथिलो कि हई मु काली जाइथिले समधी काली जाइथिले आउ गली देखली आउ मार्केट रे एडे सुंदर सुंदर आउ चिकन चिकन आ मिठा ए सब प्लेट रे भजा है पड़ी थिला मु आ मन आ धरी पारली नहीं कुटकुटा किणिके खाईदेली मोर पेट भर्ती हो गला। आउ पेट जमती भर्ती है मोर
ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲି, ଏମିତି ଜ୍ୱର ଆଉ କହିଲା। ହେଲେ ହନୁ ସିଏ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର, ଚିକିତ୍ସକ। ଆରେ କ'ଣ କରିବା, ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିକି ଆଉ ହନୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗଧିଆକୁ ଦେଲା, ଜ୍ୱର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ହନୁ କ'ଣ କହିଲା, ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ଚିକଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଛି ଏ ଯାକ ସବୁ ବସିକି ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିଥିବେ, ସେ ଯାକ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଭୁଲରେ ସେମିତି ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ହନୁ ଗଧିଆକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ବି କେବେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ଖୋଲା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖାଇଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଯାକ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ପେଟ ଖରାପ ହବ, ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ପେଟ ବଥା ହେଇଯିବ। ମା ପେଟ ବତା ବୋଲେ ଆଉ ମା ଆଉ ଯାଇକି କ'ଣ ଆଉ ଖାଇକି ଏମିତି ମା ଆଉ ଗାଳି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ବାହାରର ଜିନିଷ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେଟା ପଦ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିକି ଦେବି, ତମେ ସେ ପଦର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆଉ କେତେଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତମେ ଗୋଟେ ପଦ ତିଆରି କରିବ। ମୁଁ କେତେଟା ମଝିରେ କେତେଟା ପଦଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି, ସେ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ସଠିକ ପଦ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦ ତିଆରି କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଟେବୁଲର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଯିବି, ତମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ପଦ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ହନୁ ହନୁ ହନୁକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିବ। ଗଧିଆ ଗଧିଆ ହାଟ ଲେଖ, ହାଟ ଗରମ ପବନ ଆକାଶ ଲେଖ, ଆକାଶ। ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ପଦ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର କ୍ଲାସରେ
ଧରିକି ଲେଖିକି ଆଣିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଘରେ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ସେ ଘରକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଥେଇ ଥେଇକି ଏମିତି 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 ନାଚିଲେ ହବ ନାହିଁ। ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଧରିକି ଆଇବ, ନାଇଁ ତ ଦେଖ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଭଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରିବି ସେହି ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। जय हिंद, जय भारत।